This conference will now be recorded. दादा आरंभ करा बने आज्ञा 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 गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं जनं चराचरं तत्पदं सितं जनं तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानतिरशलाकया चक्षुरुन्मिलितं जनं तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजङ्गं व्यक्तं जेन कृष्णं चराचरं तत्पदं सितं जनं तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्यक्तं तन्यकं सचराचरं तत्पदं सितं जनं तस्मै श्री गुरवे नमः नागरधिकं तपः नागरधिकं तपः तत्त्वज्ञानोपन्यासि तस्मै श्री गुरवे नमः मन्मातसि जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुवादननिश्य गुरुपौरं देवतं गुरुपौरतनाशि तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दपञ्चुगतं केवलं ज्ञानमृत्यु गङ्गातीतं गुणशतीशं तत्तं शादिलख्यम् एकमेतं प्रचरं शर्मादि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणितं सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि। जय गुरु महाबर अति सुंदर भाव ठाकुर गुरु वंदना कले परिवार मंगल ठाकुर प्रार्थना करे परवर्ती ठाकुर सप्तम पाठ प्रथम सप्तम पाठ करेंगे ओडिया रे सुतापा साहू सुंदरगढ़ रु सीरियल नंबर 141 142 सुतापा साहू सुंदरगढ़। जय गुरु परम प्रेमा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद पाठ करुछि। जदि प्रेम थाए तेबे अपर को मोर बोली कह किंतु स्वार्थ रख नाही। प्रेमर कथा कहिबा आगरु प्रेम कर। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ खूब कुनी बयस हेले मध्य सुंदर भाव स्पष्ट भाव ठाकुर सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ कले परिवार समस्त मंगल ठाकुर प्रार्थना करे। परवर्ती हिंदी रे पाठ करेंगे जयंत कुमार सामंतराय भुवनेश्वर खोर्धा। दादा जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की स्वहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। यदि प्रेम रहे तब पराये को अपना कहो किंतु स्वार्थ न रखो। प्रेम की बात बोलने से पहले प्रेम करो। शांति शांति शांति। दादा जय गुरु। जय गुरु। अति सुंदर भाव पाठ कले परवर्ती इंग्लिश रे पाठ करिवे रेयांशु महाराणा कटक। रियांशु महाराणा। जय गुरु। जय गुरु। पढ़ो बाबा पढ़ो। I am going to read the Holy Book of Sri Sri Thakur.
Call others mine if there is love in you, not out of selfishness. Just love before you speak of love. Om Shanti Shanti. ଜୟ ଗୁରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଆମ ରିଲାଏନ୍ସ ମହାରଣା ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାଂଶ ପାଠ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ନାରୀ ନୀତି ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ କରିବେ ସ୍ନେହ ଶୀତ ବେଉରା ଆଠଗଡ଼ରୁ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 61। ଜୟ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 61 ପାଠ କଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ କଲେ ସେ ଜୟ ଗୁରୁ ପଢ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛି। ଝିଅ ମୋର, ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଏକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦ୍ ଗଦ୍ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର, ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ। ଅଧୀନ ବୋଧରେ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ବା ଭଲ ପାଇବା ଚିର ସହନଶୀଳ, ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରେମାସ୍ପଦକୁ ନିର୍ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସହିଥାଏ, ବହିଥାଏ, ବିରକ୍ତ ହୁଏନା, ଅବଶ ହୁଏନା, ଦୁର୍ବଳ ହୁଏନା। ସେ ତାହାର ପ୍ରେମାସ୍ପଦକୁ ଏମିତି କରି ସର୍ବତୋ ଭାବରେ ସହ୍ୟ କରେ ଓ ବହିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସହ୍ୟ କରିବା ଓ ବହନ କରିବାରେ ତାହା ଆନନ୍ଦର ଉଦ୍ୟମ ଓ ଉଲ୍ଲସିତା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିପାରେନା ଯେ ସେ ତାର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଅଧୀନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ଅଧୀନ ବୋଧ ଯେଉଁଠାରେ, ସେଠାରେ କାମର ଘୃଣ୍ୟ ପୂତିଗନ୍ଧ, ଯାହା ବାସନା ବା ଚାହିଦା ଚାପ ଥିଲା, ତାହାର ଅଭାବ ବା ପୂରଣରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉ। ଠିକ୍ ଜାଣି ରଖ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଆମେ ତାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢିଲ, କିନ୍ତୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଥରେ ଦିଥର ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଢି ଶୁଣେଇବ, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହଉଛି ସେମାନେ କରେକ୍ସନ କରିଦେବେ। ତମର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ୟା ପରେ ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ ପାଠ ପଢିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟନି ଈଶ୍ୱର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ପଢ। जगपर्षदम ठाकुर श्री अनुकूल चंद। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता पुरुष जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वह नतमस्तक नत जानू हो। सस्मभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते मुग्ध हो, वृद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। अधीन बोध में प्रेम, प्रकृत प्रेम या प्यार चिर सहनशील, इसलिए अपने प्रेमास्पद को निर्विच्छिन्न भाव से वहन करता है, विरक्त नहीं होता, अवश नहीं होता, दुर्बल नहीं होता,
वह अपने प्रेमास्पद को इस प्रकार सर्वतोभाव से वहन करता है और इस प्रकार सहन तथा वहन करने में ही उसे आनंद, उद्यम और उत्फुल्लता होता है। इसलिए सोच नहीं सकती है कि वह अपने प्रेमास्पद के अधीन में है, और जहाँ ऐसी अधीन बोध में है वहाँ काम की घृणमा दुर्गंध है। जो वासना यह इच्छा दबी थी उसके अभाव या पूरण में विदेश मूर्ति से विचलित हो रही है। ठीक जानो। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ। खूब सुंदर भाव से प्रभु जी का नारीनीति पाठ किए। उनका और उनका परिवार का सर्वदा मंगल के लिए ठाकुर जी के पास प्रार्थना करते हैं। इसके बाद या पर ठाकुर नारीनीति इंग्लिश में पाठ करेंगे। सुस्मिता स्वाई। दादा जय गुरु। इंग्लिश रे पढ़ो। Subservience of love. Real love is everable to carry, everable to bear. It carries and bears its beloved unceasingly. It does not get irritated or paralyzed or weak. It bears and carries its beloved in all respects, and in this bearing and carrying lie all its joy, diligence and cheer, so it cannot think that it is a lackey of its beloved. And where there is this feeling of subservience, the foul smelling vomit of passion that was suppressed under cravings and desires in its denial or in its fulfillment, gets spread around in the form of malice. Swasti Swasti. जय गुरु। जय गुरु। वर्तमान सत्य अनुसरण और नारीनीति पाठ सरिबा परे वर्तमान भजन पर्व आरंभ हबो। दीप्तेश रंजन साहू अनुगुल। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। भजन बोलो बाबा। क्या परसना देले न दिया प्रभु है, अनुभव के दिया। परसना देले न दिया प्रभु है, अनुभव के दिया। से परम सुख पूर्व मोलक, से परम सुख पूर्व मोलक, हरिनिया सब मोह सही अनुभव दिया। प्रभु सही अनुभव दिया। परसना देले न दिया प्रभु है, अनुभव के दिया। परसना देले न दिया प्रभु है, अनुभव के दिया। जन्म देछ करम देछ, जहाँ मरो लड़ा सबूत देछ। जन्म देछ करम देछ, जहाँ मरो लड़ा सबूत देछ। तथापि काहे की बार बार मरा, तथापि काहे की बार बार मरा। बड़ी जाए आखिर
ସେହି ଭରି ପଦେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ସତ କରି ପଦେ କୁହ ପରସନ ଦେଲେ ନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନୁଭବ ଟିକେ ଦିଅ ପରସନ ଦେଲେ ନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନୁଭବ ଟିକେ ଦିଅ জগত ঠাকুর পরম ঈশ্বর লোড়া নাহি মন মায়ার সংসার জগত ঠাকুর পরম ঈশ্বর লোড়া নাহি মন মায়ার সংসার যাহা লোড়ে মনা নুহে চিরদিন যাহা লোড়ে মনা নুহে চিরদিন জানি অদিন বধুহ সেই মো মনে কুহ প্রভু সে পাই মো মনে কুহ পরসনা দেলে নদিয়া প্রভু হে অনুভব ଟିକେ দিଅ পরসনা দেলে নদিয়া প্রভু হে অনুভব ଟିକେ দিଅ ତୁମେ ତ ସାକାର ତୁମେ ନିରାକାର ତୁମେ ପରାଶହ କୋଟି ଜୀବନର ତୁମେ ତ ସାକାର ତୁମେ ନିରାକାର ତୁମେ ପରାଶହ କୋଟି ଜୀବନର ସାକାର ନୂଆ ନୂଆ ମୋର ସେ ସୁଖ ସାକାର କ୍ଷମା ଝର ଦିଅ ତୁମେ ମୋର ଦିଅ ଧନ୍ୟ ମତେ କରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ମତେ କରି ଦିଅ ପରସନ ଦେଲେ ନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନୁଭବ ଟିକେ ଦିଅ পরসন দেলে না দিয়া প্রভু হে অনুভব ଟିକେ দিଅ সে পরম সুখ পূর্ব মূলক সে পরম সুখ পূর্ব মূলক হরিণীয় ସବୁ মহা ସେହି ମୋ ମନେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ପାଇ ମୋ ମନେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ସେ ପାଇ ମୋ ମନେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ସେ ପାଇ ମୋ ମନେ କୁହ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବାह ନିତେଶ ରଞ୍ଜନ ଆମର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ଗାନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଞ୍ଜନ ପଢିଆରୀ ରାଉରକେଲା ରଞ୍ଜନ ପଢିଆରୀ ଜୟଗୁରୁ ହଁ ଆରମ୍ଭ କର ତୁମେ ସିନା ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇ ମନ ତୁମ ବିନା ମୋରା ବୃଥାଏ ଜୀବନ ତୁମ ବିନା ମୋରା ବୃଥାଏ ଜୀବନ ତୁମ ବିନା ମୋରା ବୃଥାଏ ଜୀବନ ତୁମେ ସିନା ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇ ମନ ତୁମ ବିନା ମୋରା ବୃଥାଏ ଜୀବନ ତୁମ ନାମ ପ୍ରେମ
मन भरी गला ସେହି ସୁଧା ପାନେ ତୁମ ନାମ ପ୍ରେମ ସାଗର ମନ୍ଥନେ ମନ ଭରି ଗଲା ସେହି ସୁଧା ପାନେ ତୁମ ସାଥି ଭାବ ନାସିଲା ଉଭାବ ତୁମ ସାଥି ଭାବ ନାସିଲା ଉଭାବ এই মন মোর তপ বৃন্দাবন তুমি সিনা প্রভু বুঝাই মন তুম বিনা মোর বৃথায় জীবন এ জীবন পাত্র ভরি দেল মম পরম দরদি হে প্রিয় পরম এ জীবন পাত্র ভরি দেল মম পরম দরদি হে প্রিয় পরম তব রূপ দেখি আখি যায় লাখি তব রূপ দেখি আখি যায় লাখি মুগ্ধ হেলা প্রভু মোর তনু মন তুমি সিন প্রভু বুঝাই মন তুম বিনা মোর বৃথায় জীবন তুমরি পরশ তুমরি চাহানি পাষাণ বুকুরে রচিছি কাহানি তুমরি পরশ তুমরি চাহানি পাষাণ বুকুরে রচিছি কাহানি তুমি জড়াইছ মায়া ছড়াইছ তুমি জড়াইছ মায়া ছড়াইছ কাটিছ প্রভু হে শীত অলিক বন্ধন তুমি সিন প্রভু বুঝাই মন তুম বিনা মোর বৃথায় জীবন তুমি সিন প্রভু বুঝাই মন তুম বিনা মোর বৃথায় জীবন তুম বিনা মোর বৃথায় জীবন তুম বিনা মোর বৃথায় জীবন তুমি সিন প্রভু বুঝাই মন তুম বিনা মোর বৃথায় জীবন তুমি সিন প্রভু বুঝাই মন তুম বিনা মোর বৃথায় জীবন জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ ବାଃ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ତୁମେ ଗାନ କଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଏ ଜୀବନ ହଉଛି ବୃଥା। ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଏ ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ କଥା ସେଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବଡ ବହୁ ମାନେ ଶ୍ରୋତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିରାଟ ବଡ ଉତ୍ସବ ହଉଛି। ସେଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚରା ଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବକ୍ତା ଜଣେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଏ ଯାଇ ସେଠି ଭାଷଣ ଦବ କହିପାରିବ। ତାକୁ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ନଫର ଯିବ ସେଠି ଭାଷଣ ଦବ। ସମସ୍ତେ ସେଠି ବଡ ବଡ ବକ୍ତା ସବୁ ଥିଲେ।
किंतु नफर को कुहागला जीवा पई केष्टदा थिले बड़ पंडित थिले आहरी बड़ बड़ पंडित सब किशोर आरंभ करी बहु गुणगाणी व्यक्ति थिले नफर सेठी गले तो एति कहले एभली प्रभु को मु देखि नहीं केबे आउ देखि परिबि नहीं एति कहि से कांदिले बो बोई कांदिले वाह माने लोक माने एते मुग्ध होई गले जे प्रचुर दीक्षा होता ठीक सेमती आज आम कुनी भूटी से गोटे कथा को भल भाव कहला ठाकुर जे प्रभु तुम बिना ये जीवन मोर तुम्हें नथिले किछि मु बुझेना वाह खूब सुंदर है। वर्तमान कीर्तन परिवेशन करिवे विष्णुप्रिया स्वाई राउरकेला। दादा जय गुरु। जय गुरु उदंड भाव कीर्तन कर। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दीना बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीना बंधु सहारे हम सबके जीवन करतार, हम सबके जीवन करतार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। प्रभु था मोर पतवार फंसी नैया मझधार, प्रभु था मोर पतवार फंसी नैया मझधार। शरण तेरे करो उद्धार, शरण तेरे करो उद्धार। पतित पावन धन मेरे दीना बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीना बंधु सहारे हम सबके जीवन करतार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। धन जौवन मिट जाए एक नामी सहाय, धन जौवन मिट जाए एक नामी सहाय। परमनाथ सबके रखवार, परमनाथ सबके रखवार। पतित पावन धन मेरे दीना बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीना बंधु सहारे हम सबके जीवन करतार, हम सबके जीवन करतार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी। दल सबके पालनहार, दल सबके पालनहार। पतित पावन धन मेरे दीना बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीना बंधु सहारे हम सबके जीवन करतार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दीना बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीना बंधु सहारे हम सबके जीवन करतार, हम सबके जीवन करतार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार हम सबके जीवन आधार। जय गुरु दादा। जय गुरु वाह खूब सुंदर भाव रे विष्णुप्रिया एवं तांकर
दल सुंदर भाव कीर्तन परिवेशन कले। वर्तमान सदालोचना करिवे स्मृतिलता परिडा कटक। जय गुरु दादा। जय गुरु जय कर माँ आलोचना मन्नाथ कर। श्री जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्म सर्वभूतात्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय परम जीवन सर्वश्रेष्ठ ठाकुर मोर परमाराध्या श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री दादा समस्त को मोर प्रणाम। सत्संग उपस्थित थिवा भाई और भौणी मान को मोर प्रणाम और जय गुरु। ठाकुर कहते सदाचार रे बंचे बढ़े लक्ष्मी बंधा तार घरे। ठाकुर एही सदाचार उपरे कहउचंती कि सदाचार होची चारि प्रकार रो। गोटे होची मानसिक सदाचार, शारीरिक सदाचार, एनवायरमेंटल सदाचार बा मैं कहबा परिवेश सदाचार आ होची आध्यात्मिक सदाचार। आध्यात्मिक तेणु आमर एई जो सदाचार अच्छी ई चारिटक आम पई बेसी इम्पोर्टेंट अच्छी। तेणु आमर प्रत्येक मनुष्यर गोटे जीवन रे गोटे होप और ड्रीम्स थाए। से सब ड्रीम्स को से फुलफिल करबा पई ताकू सबले से तो ठाकुर कहजंती कि ताकू हेल्दी हवा कथा। ताकू फर्स्ट ताकू हेल्दी हबो। अगर से हेल्थ तार न रहिले से तार ई जो ड्रीम बा होप्स गुड़ाक से फुलफिल करि परिबो नाही। तेणु ई जो फुलफिल करबा पई ताकू हेल्थ ताकू बेसी इम्पोर्टेंट पड़िबो। अगर तार हेल्दी न हैला तले से तार जो फुलफिलमेंट थबो से तार हाफ माने पूरा हे परिबोनी। तो जेमती कि प्रत्येक मनुष्य गोटे कथार अच्छी कि हेल्थ इज वेल्थ कि जेते भी जहाँ है जाओ माने हमर ओडिया रे भी आको कहि परा हमें स्वास्थ्य ही संपद। स्वास्थ्य ही संपद जे जार जे तार हेल्थ को बेसी भल किना मेंटेन करे से तार से केबे भी से ताकू केबे भी को डिजीज बा ताकू केबे भी से अनवेल फील करेनी। और जो माने अनहेल्दी थांती से माने से भाबंती कि से माने ताकर जीवन रे से केबे भी एंजॉय करि पारंतिनी। से ए वर्ल्ड को से भाबंती कि ये मो पे बहुत पेन और सफरिंग था ताकर ए वर्ल्ड से माने बहुत हार्डली से माने एंजॉय करि पारंती। से माने ताकर राति भी अनिद्रा हे जाय थाए। जो माने जहाँ भी हेले तांको टिके न जाता निद करि पारंती। सेटा थरे गोटे फ्रेंच मर्चेंट कांदी थरे राति कि बहुत राति रे कांदी कि ना कहले कि can sleep be purchased in the market। कोई निजो केबे गोटे माने बाजार रे बिका जाउची कि ए तो सेही तो ए जो हमर ईश्वर हमको एमिते जिनिस देइची जो जिनिस अमूल्य सेटा आमे केबे भी तार मूल्य देई परिबानी। एमती कि हमर होचे आमे माने गद्दी किनि परिया किंतु केबे निद किनि परियानी। आमे माने बही किनि परिया किंतु केबे ज्ञान किनि परिबानी। आमे माने गोटे मेडिसिन्स बा आमे खाइबा किनि परिया किंतु आमे स्वास्थ्य किनि परियोनी। सेही तो बस कहैची स्वास्थ्य ही संपद। स्वास्थ्य नथिले तार सब जिनिस ताकू माने तार बैड माने ताकू बेसी भल लागेनी। से जेमती कि हमर कुहा जाय हमर डॉक्टर एम ड्वावेल कहतले फिजिकल रिकवरी as well as mental recovery। फिजिकल रिकवरी सहित सहित हमको मेंटल रिकवरी भी दरकार थाए। गोटे उत्तम शरीर पर हमको फिजिकल रिकवरी और मेंटल रिकवरी दरकार थाए। अगर हमार फिजिकल रिकवरी न हैला तले हम मेंटल रिकवरी भी हुएनी। अगर हम मेंटल रिकवरी न हैला त हम फिजिकल रिकवरी भी हुएनी। त मींस ए दीटा को के भी कहा बिना पूर्ण हे पारंतिनी। सेही तब जो सदाचार हमको ठाकुर आगुरु कहचंती। हमर ई जो अबिका पैंडेमिक सिचुएशन अच्छी कोरोना वायरस जो अबिका आसी कोविड-19 यार जो सब रूल्स अबिका जब WHO कहूची सेटा आगुरु ठाकुर का समय रे से आगुरु ही कहि देथिले। ठाकुर निजे कहचंती कि जे आमे माने जैनिज्म कर भी रूल्स को देखि परिबा। जेमते अबिका हमको मास्क पिंधे पे कहउचंती सेमती जैनकर रूल्स रे भी आगुरु सेमती मास्क पिंधिबा को कहउथिले। से माने आगुरु एटा इन वायलेंस
ଇଏରେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଯୋଉ ଆମେ ତ ଚାଲୁ ସେତେବେଳେ କାଳେ କୋଉ ମାଛି ଫାଛି ଆସିକିନା ପଶିଯିବେ ମୁହଁ ଭିତରେ, ସେଇତକ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖନ୍ତି କି କାଳେ କୋଉ ମାନେ ପିମ୍ପୁଡି ଆସି ତଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ଆସିଯିବେ ବୋଲି ବି ସେମାନେ ପୁରା ସାବଧାନ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଠାକୁର ଆମକୁ କହି ସାରିଥିଲେ। ଅବିକା ଯୋଉ ଜିନିଷ WHO ଆମକୁ ଯୋଉ ସବୁ ରୁଲସ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ଆମକୁ କହିଛି, ସେଇ ସବୁ ଆଗରୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ଯେମିତି କି ଅବିକା କୁହାଯାଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କରିବନି, ମାନେ କାହାକୁ ମାନେ ହକ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଇ ତ ଠାକୁର ଏଇଟା କହିଥିଲେ କି ଯୋଉ ଆମ ବଡିରେ ଯୋଉ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ବା ଖରାପ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କରୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରେଡିଏସନ ଛାଡେ। ସେ ଯୋଉ ଅଲଗା ଯୋଉ ଲୋକ ଥିବ ତାର ଯୋଉ ଖରାପ କି ଭଲ ଗୁଣ ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଭଲ ଗୁଣ ବା ଖରାପ ଗୁଣ ଥିବ ତାଙ୍କ ଏଥରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରିପାରିବ, ଯୋଉ କାରଣରେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେ ତ ଠାକୁର ବି କହିଥିଲେ ସଦାଚାର ଉପରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି କି କାହାର ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇବା କଥା ନୁହେଁ, କାହା ହାତରୁ ଅନ୍ନ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ତ ଦିନେ ଏମିତି ଆଶ୍ରମରେ କଥା ମନେ ପଡେ କି ଦିନେ ଏମିତି ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁର ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମା ମାନେ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ କମ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପୁରା ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇକିନା ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଖୁସି ହେଇକିନା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହୁଏ ସୁଜନ ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ରରେ 3 ଜଣ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ କମ ସ୍ପେସ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର ଉପରେ ଯେମିତି 3 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବି ପୁରା ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇକିନା ଭଲ କିନା। ସେଇଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ମା ଗୋଟେ ବସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସଟା ତ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଢୀଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗର ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ସେ ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କାଛି ନଥିଲି, ତେଣୁ ମତେ ଏଇଟା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏମିତି ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି, ଏମିତି ମଇଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ଏଇ ସବୁ କେବେ ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଭଲ କିନା ଦେଇ ନଥିବେ, ଓହଳ ତାଙ୍କର ପକଉ ନଥିବେ, ତାଙ୍କର ସେଇଠି ମାନେ ଯୋଉଠି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଅଛି ସେଇଠି ସିନ୍ଦୁର ଭଲ କିନା ଦେଉନଥିବେ। ତ ଏଭଳି ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯୋଉ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିକିନା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବେ। ମୁଁ କେବେ ଚାହେଁନି କି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଏମିତି ମାନେ ସଦାଚାର ଯୋଉ ମୁଁ ରୁଲସ ଦେଇଛି ସଦାଚାରର, ସେଇ ସବୁ ନ ମାନନ୍ତୁ। ସେଇତକ ଠାକୁର ସଦାଚାର ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମର ଶରୀରର ବି ସଦାଚାର, ସେଇତକ ଠାକୁର 4ଟା ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛନ୍ତି। ଶରୀର ସଦାଚାର କେମିତି ହବ ନା, ଆମର ଶରୀର ଭଲ କିନା ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉ ତ ଭଲ କିନା ଆମକୁ ଗାଧେଇବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଭଲ କିନା ଆମର ଡ୍ରେସ ଆମେ ଭଲ କିନା ପିନ୍ଧିବା, ସାଇଜ କିନା ପିନ୍ଧିବା। ସବୁ ଚୁଟି ଉଟି କିଛି ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡାନ୍ତିନି, ଏମିତି ଅସଜଡା ଥବ ସବୁ ସଜାଡିକିନା ଇଏ କରିବା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଶରୀରର ସଦାଚାରରେ ଆମକୁ ଏଇଥିରେ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଅବିକା ଆମକୁ ହେଲ୍ଥ ହଉଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆମେ ହେଲ୍ଦି ନ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ଟା ବି ଆମକୁ ପେନ୍ ଆଉ ସଫରିଙ୍ଗ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡ ଟା ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍, ଯେମିତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ବା ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଭଲ ନଥାଏ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ମୁଁ ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ବି ସେମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ୱିକ୍ ଥାନ୍ତି। ସେଇତକ କୁହାଯାଇଛି କି ମାନେ ଆମକୁ ଆମର ହେଲ୍ଥ କୁ ବେଶୀ ମାନେ ଭଲ କିନା ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଆମେ ଭଲ କିନା ରଖିପାରିବା ନା, ଆମର ହଉଛି ବ୍ୟାୟାମ, ବିଶ୍ରାମ, ଖାଦ୍ୟ। ବ୍ୟାୟାମ, ବିଶ୍ରାମ, ଖାଦ୍ୟ, ଏଇଟା ବ୍ୟାୟାମ ହଉଛି ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା। ଆମର ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଅବିକା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ସ ବା ଆମେ ୟୋଗା କରିପାରିବା, ଆଉ କେତେ ସାରା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି, ତାକୁ ୟୋଗା ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଆମର ବଡି ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସେଇତକ କୁହାଯାଇଛି, ବଟ ଏକ୍ସେସ ସେଇଟା ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ 3ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିବାକୁ ପଡେ। ବିଶ୍ରାମ ଆମେ ମାନେ ସବୁଦିନ ଆମେ କାମ କରିବା, ତା ଦେହରେ ବିଶ୍ରାମ ନବନି ତାହେଲେ ଆମ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇପାରିବ। ସେଇତ ଯେମିତି ଆମର
ଆମର ମାନେ କାମ କରି କରି अगर ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନ ନେଲେ ବି ଆମକୁ ମାନେ କୋଉ ଡିଜିଜ ଧରି ପାରିବ, ଆମର ହେଲ୍ଥ କୁ ସେଟା ବ୍ୟାଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ। ସେଇପରି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ମେନ୍ ଆମର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ବଡିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଦିଏ, ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଦିଏ। ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ମିଳେ। ଆମକୁ ଅଗର ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବି ପ୍ରପରଲି ଆମେ ଅଗର ଖାଇବୁନି, ତାହେଲେ ଯେମିତି କି ଯୋଉ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା କଥା। ତ ଯୋଉ ସେଇଟାକୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ସବୁ ଯୋଉ ମାଛ ମାଂସ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଠାରୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ସମସ୍ତେ ପଢିଛୁ କି ଏଇ ସବୁ ଏଇଟା ଭଲ ଥାଏ, କି ଏଇଟା ଆମର ମାନେ କଣ ଏଇଥିରେ ଏଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ବଟ୍ ତା ଦେହରେ ଆମର ବେଶୀ ତା ଦେହରେ ଅଛି ଆମର ବ୍ୟାଡ, ସେଟା ଆମର ବ୍ୟାଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ। ଯେମିତି ଆମର ଫ୍ୟାଟ ବେଶୀ ବଢେଇ ଦବ, ଫ୍ୟାଟ ବଢେଇଲେ ଆମର ମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ବା କିଡନୀ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ ବାହାରି ପାରିବ। ତ ସେଇତ ବା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ସବୁର ଗୋଟେ ମାନେ କାରଣ ଥାଏ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ଖାଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପ୍ରପରଲି ସବୁବେଳେ ନବା କଥା। ମାନେ ଅଗର ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଡିଜିଜ ହୁଏ, ଯୋଉମାନେ କମ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଡିଜିଜ ହୁଏ। ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଖାଇବା କଥା। ଆଉ ସେଇତ ଆମର ହେଲ୍ଥ, ଯେମିତି ଆମକୁ ହେଲ୍ଥ କୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଭଲ କିନା ରଖିବାକୁ ମାନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇତ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ସେଇଙ୍ଗ ଅଛି କି early to bed early to rise make the man healthy wealthy wise। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପଢିକି ଆସୁଛୁ କି early to bed early to rise make the man healthy wealthy wise। ବଟ୍ ଯେ ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ତାର ବି ଗୋଟେ ଭଲ ମିନିଂ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଯେମିତି ବହୁତ ବଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଯେତେ ବି ସେମାନେ ମାନେ ଗ୍ରେଟ ମ୍ୟାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ମାନେ ଏଇ ରୁଲ କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ କି ସକାଳେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଗରୁ ଆମେ ଅଗର ଉଠୁ, ତାହେଲେ ଆମର ପିଠି ଉପରେ କେବେ ବି ମାନେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡନ୍ତିନି। ଏଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରିବା କଥା। ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା, ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଆମର ଏଇଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲାଭ ହବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ହେଲ୍ଦି ଆମେ ହବୁ, ୱେଲ୍ଦି ବି ହବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ୱାଇଜ ବି ହବୁ। ଆମର ହେଲ୍ଥ ବି ଏଥିରେ ବଢିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ୱାଇଜ ମାନେ ୱେଲ୍ଦି ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଧନ ସମ୍ପଦ ତା ଦେହରେ ବି ଆମର ଇଏ ହବ, ଲାଭ ହବ। ଆଉ ଆମେ ୱାଇଜ ବି ହେଇପାରିବୁ, ମାନେ ନଲେଜ ବି ହେଇପାରିବୁ। ତାହେଲେ ସେଇତ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଏଇଥିରେ ଆମର ସବୁ ଯେମିତି ଆମର ଠାକୁର ଆଗରୁ ଆମକୁ ସଦାଚାର ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମର ଆସୁଛି ଏବେ ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସଦାଚାର ବା ଆମେ କହିବାର ପରିବେଶ ସଦାଚାର ଏଥିରେ ଆମକୁ କେମିତି ଦରକାର ଥାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ପରିବେଶ ଆମର ଯୋଉ କୁହାଯାଏ କି ଆମେ ସବୁ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ କୁ କ୍ଲିନ ରଖିବା କଥା। ତ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମ ଘର କ୍ଲିନ ରହିଲେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ସେଫ ଅଛୁ। ଆମେ କଣ କରୁ, ଯାଇକିନା ବାହାରେ ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ଆସେ ସେ ସବୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡି ଦଉ। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କଣ ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ସେଇ ବାହାରେ ଯୋଉ ଫୋପାଡିଲି ସେଇଟା କଣ ରହିକିନା ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇଠୁ ମାନେ ଫ୍ଲାଇଜ ଆଉ ମସ୍କିଟୋଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ କଣ ମସ୍କିଟୋଜ କଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେନି? ତ ସେଇପରି ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମାନେ ଆମର ବାହାର ବି ଆଉ ଭିତରରେ ବି ସବୁକୁ ଆମକୁ କ୍ଲିନ ରଖିବା କଥା। ନହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଭଳି ମାନେ ଡିଜିଜ ବି ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ସେଇ ପାଣି ଗୁଡାକ ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଜାମ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଜାମ କରି ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଗୁଡାକୁ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡା ବାହାରେ ସେ ସବୁକୁ ବାହାରେ ନ ଫୋପାଡିକି ଆମକୁ ତାକୁ ରିସାଇକେଲ କରିକିନା ତାକୁ ମାନେ ପୁଣି ତ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ସେଇଭଳି ତ ଆମକୁ ବେଶୀ ଯୋଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ହଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ସେଇଟା ଏଇ ଯୁଗୁରୁ ହିଁ ହଉଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ତ ଆମ ଘରକୁ କ୍ଲିନ କରିଥିଲୁ ମାନେ ଆମେ ସେଫ ରହିଲୁ, ବଟ ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ ନା। ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ସେଫ କରିଦେଲୁ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଆମ ପଡୋଶୀର ଆଗର ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ଘରେ, ତାହେଲେ କଣ ଆମେ କହିବୁ ତା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆମେ କାହିଁ ଯାଇକି ଲିଭେଇବୁ, ତା ଘରେ ଥାଉ ଆମ ଘରକୁ ତ ଆସିବନି। ତ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ। ତା ଘରୁ ମୋ ଘରକୁ ତ ଜରୁର ଆସିବ ନା। ଅଗର ଆମେ ତା ଘରୁ ନିଭେଇଦବା ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ବି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରିପାରିବନି। ତ ସେଇତ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି
कि अन्य को जेतले तमे माने हेल्प करिबो ताले तमे निजे भी सही माने कोन हेल्प तमे अगर जेतले अन्य को हेल्प करो तमे निजर भी तमरे सेतले हेल्प जे जेमति मु अगर सेपट अगर मु तांकर लिभेई न थांती निया ताले आम घर को भी सेटा लागि जाय थांता अगर मु लिभेई देबी ताले आम घर को भी लागेबनी प्लस तांको घर को भी लागेबनी सेतबे आपको धर्म कुआ जाय सेता ताको कहजन एटा को धर्म कुआ जाय तेणु धन्यवाद जय गुरु बहुत भल भाव जय गुरु दादा प्रीतिलता परिडा बर्तमान सदाचार विषय कहते श्री ठाकुर मूल कथा है सुस्थ रहिबार आचरण ही हूँ सदाचार जो आचार आचरण परिपालन द्वारा आमर मनीष शरीर मन वाक्य परिवार परिवेशर शुद्धता और सुस्थता से सात्विक आचरण को सदाचार कह जाए। सदाचार हूँ तीन प्रकार गोटे है शारीरिक गोटे मानसिक और आ गोटे हूँ आध्यात्मिक। शारीरिक सदाचार हूँ बाह्य शुद्धिकरण शरीर सहित मन और आत्मा जड़ित तेणु शरीर और परिवेश जेपरी शुद्ध और पवित्र रहिबो आमर मन और आत्मा से प्रभावित हो। विशेषतः सात्विक आहार पानीय ग्रहण परिष्कार परिच्छन्न वेशभूषा गृहांगन को परिष्कार परिच्छन्न रखा द्वारा ही आमर शरीर मन सुस्थ रहे। निरामिष अथच पुष्टिकर रोग बीजाणुमुक्त खाद्य सात्विक खाद्य ग्रहण कले शरीर रोगाक्रांत हुए ना। सेपरि गृह भीतर और बाहर परिष्कार परिच्छन्न रहिले मशामाछी तथा जीवन मानक उपद्रव अनुभूत हुए ना। शरीर जेपरि निरोग सहनपटु सर्वदा कार्यक्षम रही पारे सेहीपरि खाद्यपेय वेशभूषा ग्रहण करने समस्त पाखे पालन यह हूँ प्रकृत में सदाचार। सदाचार को मानिबा जीवन में शांति स्वस्ति आनंद रहिबा। वर्तमान जयराध कीर्तन करिए मेनेका सब जयराध कीर्तन कर दादा जय गुरु। हाँ कर जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ो रे मन पाप चातुरी बदने बोला हरि 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 नाम परम ब्रह्म जीवरे मूलधर्म अधर्म कुकर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ो रे मन भवेरा अजफाना में करो रे निसारा ते गोविंद नामटी बदने लाए नयन निरे सदा डाकरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ो रे मन पाप चातुरी बदने बोला हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम परम ब्रह्म जीवरे मूलधर्म धर्म कुकर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ो रे मन भवेरा अजफाना में करो रे निसारा था बोल रथा 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 बोल राधे गोविंद नाम टी बदने लाए नयन हिरे सदा भासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। दादा जय गुरु। जय गुरु। वर्तमान ध्वनि देवे
स्वरूपानंद परमाणिक। वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। विश्व वंदनीय श्री श्री बड़े माँ की विश्व वंदनीय श्री श्री बड़े माँ की जय। विश्व वंदनीय श्री श्री बड़े माँ की जय। युगाचार्य परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। युगाचार्य परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। युगाचार्य परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्य संघ की जय। सत्य संघ की जय। सत्य संघ की जय। वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु। दादा जय जय गुरु गुरु। दादा जय गुरु थम्मटी को जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। समस्त को जय गुरु जय जय गुरु गुरु।